the 4-H Club President, and hindi po ba ako na-mention? And of course, ang ato ang PTA President requesting your goodness to be here po. Then after this, after the presidents, we're going to have the parents requesting all the parents who are around. Among giauhag ang ato ang mga ginikanan nga nagpahipig dira sa kilid. And after the parents, we're gonna have all the officers, of course. Sige. Teachers, it's your time to shine na po. Requesting your presence to be here. Ma'am Solyoso, Ma'am Miging, Ma'am Georgine, Ma'am Christina, Ma'am Joylene, Ma'am Love, please be here po for the signing of the Pledge of Commitment. Sir Tony, Sir Roel, Sir Barrios, Sir Andy, okay, kasi pwede ma-mention ka, magluod. Ma'am Luzben, mga kasilinganan na nagpahipig dala sa kilid, mga ginikanan. Students, kung na inyong parents, please guide them po to be here for the signing sa wall of the Pledge of Commitment. Biyansa ko. Kanina tila, no? Bago na ako nag-ipalit. Galaw-galaw po tayo. Para hindi pumanaw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Napahawa ko yung Jedian Science. That's the first rule. Because if you will not move, the law of sa ganitong malote, interview man di ay. Sige, officers, please be here na po. Kaya mga naka-pink dira, naka-white. Please be here na po for the signing of koan. The Pledge of Commitment. Okay, nagdayin na nanumpa kaya mo. So, dili siya kumpleto ang panumpa. Kung dili ka mo perma. No? So, kung, yes, Naamay ato. na. Si David ba yatong suhulan? Siya na lang. Ang dili pa forma diri bagsak sa first quarter. Check. Ibagsak na tayo. Go na po. Double time because we don't have the luxury of time. Si David ang ko pabanda yun. Siya man na ito. Sige, sige. Sir, dili daw sila sir mo pirma sir kay walay picture. Hala, ang atong principal na wala tig-videoan eh. Grabe na siya nga principal. All around mo niya eh. Sige. Kalmahi, kalmahi. Mamay ko mo. Oh, ako pa ba? Kaya sa likod ako, sa likod. For an advertisement po, while naapay nagperma, nandito po sa table at my front, na help desk na to, brought to you by the Quezon IS and the Youth Formation. And at my left side, we also have their free water from SSLG and YESO. So, dili lang may maka-provide o kanang pan lang siya, kanang cold, but lukewarm lang siya, no? So, kanang magpanguhaw, please have refreshment over there. Free na siya mga auntie, uncle, nanay, tatay. Pwede ra mo duol dito. Thank you. Di, nagkuhan pa, naglupok pa. Wala pa ang harina, no? Basta next week to. Di masa pa, dilupok pa. Na free water kid actually dito. Mao pa lang ang among ikaw
po, basi next brigada nanatay free